Manusia nang tunya kento bada dua pak. Bada sesoki, bada semes. Tapi pasera sesoki. Pasera semesken. Menurut pasera manusia kento soki. Menurut pamangkina pasera manusia kento miskin. Banyak ng masyarakat sesoki kento sebanyak pesena. Sebanyak tunyana. Setengki jabat. Sebanyak gaji na ban semacam. Tapi Allah ketuan ukuran lain pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad as-sadiqil masduqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد setajah para hadirin, para undangan sesangat batan kaula amul jaaki bil khusus Al-Mukarram Ki Haji Abdullah Faqih sesangat batan kaula amul jaaki Al-Mukarram Ki Haji Khalid Maksus juga sangat abdin amul jaaki. Tak ketinggalan hadir bersama dan kaulaban panjenengan Al-Mukarram Abah Haji Abdul Aziz, Al-Mukarram Kiai Muslim dan sedaja para alim ulama, para masyayikh, para asatid, para sepuh, para tokoh dan pemuka masyarakat, sepotisa beserta sedaja perangkat, para tretan kaum muslimin muslimat, mustami'in mustami'at, sesangat abdina amul jaaki. Alhamdulillah, tak kepeka pocian ban syukur selalu ke ator da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Tak kepeka pocian salawat ban salam malar mantar selalu melimpah ruah da kehariban baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta setiaja para keluarga, para sahabat, para umat dan pengikutnya sampai hari kiamat. Ngireng ayawal pamator keadin tok kembali dan kulaban panjenengan pada ngarep da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala malar mantar setaja banan ibadah ban kebagusan etre makalaban sampurna sarang ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Dadi jalan-jalan kebungaan, dadi jalan-jalan kecembaran, dadi jalan-jalan ketengkian pangkat da setaja para almarhum seakan niat sarang tan kulaban panjenengan dari para masyayikh, para guru, para alim ulama, para bangesepo, para balah, para tetangketan kaulaban panjenengan utamaipun almarhum Haji Zainal Abidin seakan niat sarang sahibul bait sekeluarga ika di tok tempat bancukan malar mantar barokana papangkian emal mangken dadi jalan-jalan keselamatan, dadi jalan-jalan kesampurnaan datan kaulaban panjenengan senak poton seki kari umur odik nang atas dunya tagak pegak bimbingan ban petunjuk pertolongan dari ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Dati orang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amul jaakin ampun jelas penapa si ampun yatorakin para ulama dari ada bektu ampun cukup malam dan kula cuma nyom pengesekone bisaos namung malar mantar dati manfaat dunya akhirat. Amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amul jaakin kelaban secara langsung pamator. Manusia nang tunya kento bada dua pak. Bada sesoki, bada semes. Tapi pasera sesoki. Pasera semesken. Menurut pasera manusia kento soki. Menurut pamangkina pasera manusia kento miskin. Banyak ng masyarakat sesoki kento sebanyak pesena. Sebanyak tunyana. Setengki jabat. Sebanyak gaji na ban semacam. Tapi Allah ketuan ukuran lain pak. Kajeng Nabi ban agama Islam ngokor lain.
Kajeng Nabi teman atuad dak para sahabat. Esitong waktu kajeng Nabi ada budak para sahabat. Ala innal aktsarin humul aqallun yaumal qiyamah. Etang sahabat kengen ya. Seki-soki banyak pesen banyak emas saja pakai dengan hari kiamat. Sebanyak pesen itunya. Sebanyak jabat itunya. Sebanyak godang mobil dan semacam. Sepang perang kelaban emas kengen ya. Pakai dengan kiamat banyak tarbis pak. Banyak tetireng miskin dengan hari kiamat. Makanya ternyata ngereng para pusat badan kaulamul jakin. Soki miskin menurut Islam ni kelainan. Menurut pemangkin aku lebih sampian. Semangkin aku lebih sampian bisa nuting ke tetang ke seju timur. Roh reng soki banyak mobil. Nuting dah tetang ke seju bara. Wah reng soki roh mana tingkat. Nuting dah sejeraja. Wah roh reng soki. Bina napan bulan andi emas akiluan. Sehingga kajeng Nabi lah beri ukuran lain dak kula bisa pan kengen ki reng soki nang dunya ki tok banyak miskin paki nang kiamat. Bahkan nang hadis selancang kajeng Nabi adabu reng soki ni keempat telok masuk neraka situng masuk surga king dibudi pak. Pakun terosoki. Terosoki king masuk doa ada lagi pak. Amin Allahumma. Bada bisa sampean tadi reng soki masuk dah ada. Tapi kajeng Nabi ampun abri ukuran. Soki ni keempat. Telok masuk neraka situng masuk surga di budi. Pertama soki. Tunyan haram ekabai maksiat. Ngecok, mabuk, korupsi dan semacam. Masan oleh. Nang ke orkes ngebosin narkoba. Ngebosin orang sekampung maksiat kapi. San yeret bi malaikat acabis dak ke Allah malaikat ontur engkau lo parlo ke pejang ajia engkau lo parlo ke masjid saya bangun engkau lo parlo make belas kan ayat yang pentahun izhabu bihi ilan nar on cepakin dak apa neraka. Semar dua pesen haram kebaik ibadah pak nya napa ngecok atau berkorupsi kalau ngakalian orang ban semacam san soki kebaik masjid kebaik madrasah ekabai anak yatim dan semacam. Yeret ekawal bi malaikat acap sida Allah. Pada bi siadan malaikat ontur penyengka aja. Kalau parlo dak bajang, lo parlo dak wirid, lo parlo masjid saya bangun nang tunya make seebu, izhabu bihi ilan nar. Eret on cepakin kapoi neraka. Negara yang soki kapi pak. Semertalo artan halal atakang biasa. Atane dirpender. Tabisan oleh nang ke orkes ekabai mabuk ngebosin taruan nono gedringan ajutan saya taruan pada bis mertung mior dua izhabu bihi ilan nar ontur malaikat eret nong ngejion cepakin kapoi neraka sen merempak soki pesen halal santeti kebai masjid nyompang pondok nyompang madrasah anak yatim ekawal bi malaikat epuk-puk mon kaki suara ke ekwa dapat kajun Allah subhanahu wa ta'ala tahu kok malaikat aja pesen halal kebaik ibadah tanyakin enggak ada anak yatim di kampung lah ni kan tan pangeran eret on cepakin kapo neraka ni kan yang soki pak sebagus halal sebagus amalah ki banyak sangkut pau teman soki pak reng miskin tanyakin anak bibinin menolong reng soki reng kampung napa anak yatim secup hujan kampung capuk kapi kakek besoki bising kok lambat demun Allah. Beranak yatim 15 nang kampung kakek. Ngak kakek ya. Tatang kena kakek ran depang tekarpang ban bulan seotang. Ngak kakek ya. Nang seting kakek pada madrasah ada saya bangun. Ngak kakek ya. Ni kereng soki melarut pak. Yurus kapi bi Allah. Para pusat badan kau lah jakin. Napa boleh ku lebih sampean. Sahabat lambat soki pak. Serah Abdurrahman ibn Auf. Terangakin bi ulama cek saking semangkin tegengan ke ban bulan ngangkok peste ngangkok emas ngangkok kelampi 20 truk pak 20 onta jor aja epo kabinya pi kaki Abdurrahman peste halal soki kaki ahli ibadah ken kaki masuk rangka kata tangke ke surga masuk rangka paki soki kan lu kaki ku pak sahabat sekapi masuk surga ki pada searangka Takerjat Abdurrahman ibn Auf. Aduh kajeng Nabi. Gara-gara pese kula arangka kata tangka. Dan ke surga. Gara-gara tunya kula arangka pakai ke surga. Wallahi kajeng Nabi. Kula masuk berkah pakai ke surga. Dama pak. Sebenyan ebeki kata tangka nama.
Mon soki ni kandi Abdurrahman bin Auf. Mon soki ni kento badudu polo onta sebelum belas bagi tetangga ngalak ning dua onta pak. Reng kompengan mon andi napa? Andi dagangan du polo truk sebelum belas tu makin ke tetangga sampai ngalak du truk. Bisa bu? Takar ceklok kena bisa. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ini kesarat reng soki. Reng soki mentero masuk ada eswarga sebenarnya kebagi orang. Sampun ngak kak dintok kajeng Nabi adabu Abdurrahman kaketan masuk reng soki seberka ada pakai ke swarga. Berat itu reng soki, berat tunya akhirat. Para busut badan kau lamun yakin. Makanya kajeng Nabi adabu orang mate kentok mentero soki ya. Anantinan pepender kena foto. Antanok. Lamba berstung rato saya rata. Umar ibn Abdul Aziz. Neka raja. Cik segan semangkin Jokowi. Bani kelebun neka mah. Allahumma salli ala Muhammad. San para seta pada ulama masuk. Potran Abdulasan. Laki. Abdulasan. Ulama masuk dek raja dek rato kita. Ya Amirul Mukminin. Raja. Kenapa sampean melu abri warisan dan nak poton pancenengan? Biasanya raja banyak rengkaran kena potong. Biasanya gubernur, pejabat, bupati, kelebun banyak rengkaran kena potong. Apa kau jawab pak? Tinang kok lo abri rengkaran tunya ketang anak. Nek lo abirin tanah, lo abirin pese. Bahkan gelanon. Mau ngetela anang nyambu buapel situng. Buapel kakanan sepekali bagi rakyat santap pak. Tang anak lo oleh ngakan pesen rakyat. Buapel situ. Mungkin lebih semakin guntungan gitu. Saya enggak. Semakin pejabat, saya neng. Saya. Ada pitan bi maling aja. Pejabat seterpenter ya tas gubernur bupati. Saya tahan. Ini ke presiden lamba. Tang anak loleh akan buapel situng sebisin kok lakar khususakin tu uman ke rakyat. Buapel. Pas ngocak ada ulama ketok tina ya tang anak aja ngecun dua cun orang bagus maka monteti orang bagus tang anak lo usah urus dunya Allah lagi sengurus cun bising kok ibirin pese pesoki iya monteti orang bagus monteti orang bangsat san soki tapi engkau si elok kelok nang neraka iku apa jadi tinang kalau aren karen pese ada tang anak engkau akarya ilmu akarya napa akarya akhlak angko anantinan ilmu ban akhlak mun la ikolle ilmu ban akhlak bintang anak pasoki bi Allah laki nek orang cerdas pak makan ngereng ko lebih sampean gelanon seporan orang mate kento andi anak beda dua pak beda yang mate beroka anak poton napa atah lilin enggak mungkin ko jak kenceran saya kirim dia para almarhum semakin nek kereng sokin kopuran pak kencera kau bikin holit kela, kencer wirid, kencer tikir, kencer sedekah, kencer silaturahim, kencer ngantok semakin pada kencer apa? Makan cintaran korkes, tar ke pengajian, ngantok ikan cer bi pengiran. Ekoton bi mereka, lalat dung tedung, kakek reki bi pengiran, tu sana kenta ibadah bi Allah. Amin Allahumma. Negus saja kirim tanpa korang dak keparan marhum. Karena para bosat badan kau lamun jadi kajeng Nabi ada apa pak? Laisal faqru asyadd minal jahl. Ada miskin nek lebih sarak tempeng bi bodoh. Makan anak kento tore pepenter pemasok madrasah, pemondok, ajarin akhlak, pesen cong, lagi engkau mun mate keng enak ya. Bacaan tahlil, Fatihah sekecap du kecap, istighfar sekecap du kecap. Nek kesampean calon orang soki yang kopuran. Anapa? Makin dapat ada kopuran tak bisa apa jang tibi, tak bisa wirid tibi. Anak siapa jang, anak si wirid, anak si paringin ilmi pancenengan bakal ngirim ganja. Makanya Nabi ada bahwa nahala walidun waladahu binahlin ahsan min adabin hasan. Lo karen yang tua ada anak. Lo anantinan yang tu ada anak selebih bagus itu bang akhlak dan ilmu pak. Anteng kacara aja banyak. Si anak tina pese. Warisan yang soki 1 miliar 2 miliar. Dalam mana potong pak? Kulan di kancah. Mang yang soki.
Seteretanan empat oleh warisan berapa oning sampean? 7 miliar. Anak sepertama oleh 7 miliar, semar dua 7 miliar, semar telok 7 miliar. Ini kan makai bila cendol banjir sekumpulan ni. 7 miliar. Oning nam emang kopur kilo kereng atau kar seteretanan sampai ke pengadilan. Oleh 7 miliar ki atau kar godang, ki atau kar mobil, ki atau kar tanah. Seteretanan. Ane kehunyang reng soki pak. Lain boleh ni kan anang perang. Reng soki, san mati anang tangkap narkoba. Taking gara-gara pesse gitu. Kan ngereng ko lebih sampean sok koren. Pesan nak foto ko lebih sampean. Dalam akan nak foto nggak ada ko lebih sampean. Mangken saampun ko lebih sampean set. Bersengerem Fatihah, bersengerem tiket dan semacam. Kajang Nabi makan ada bu, ada fakir selebih sangat etebang butuh. Artinya pasoki waris sampean kia miliaran, keng anang butuh, anang tahun yang akhlak, anang tak napa tak jadi orang ahli ibadah sampean pakun di balian tangken tangan nang kuburan. Bahkan kadang metokar nak foto, mon pese banyak kan. Ini kasih maksud. Para pusat badan makan ngereng ku lebih sampean, napa ada cung. Lebat soki lain, anang ku lebih sampean, potra ku lebih sampean mon bisa, enggak malemangken gitu, enggak kemak kelaban holan, enggak ada reng sepo kelaban sebuar, enggak kelaban tikar wirid ban semacam, malar manter san ledepak ku lebih sampean dek kopuran, nak foto ku lebih sampean, teti orang-orang soleh, semapunga, mateng ki pangkat ku lebih sampean nang kopuran, amin, Allahumma, makan Islam, dabun ke holid kela, abek tikar reng sepo lo ambu, sandas ete pak. Kajian Nabi teman imatoren gelakan kiamun. Ya Rasulullah bi sahabat, Rasulullah inna li abawaini abarruhuma fi hayatihima fa kaifa li bil birri ba'da wafatihima. Kajian Nabi kula ndik reng sepo lamba ki oding kula abek teh semakin lesete. Dan macaran abek teh reng sepo sapon set. Kajian Nabi ada bu, iya bisa. Inna minal birri ba'dal bir an tusalli lahumma bi salatik wa tat'u lahumma bi du'aik au kama qala. Termasuk nerusakin bekte dalam sepuas sesete, kengen muna doa, kengen muna awirit, kengen muna tikir, kengen muna sedekah, kengen kirim kencer dari sepona. Nih kasih kocak soki pak, sampai mereka sete lo bisa apa jang, oleh kiriman pajang di nak potos ya apa jang. Sampai mereka dapat kopuran lo bisa awirit, oleh kiriman wiritan di nak potos ya awirit. Kepala busut badan kaulah amun jakin, makan ngereng. Dan kulaban pancing setaja ni kasih maksud. Boleh juga kajian penganjurakin mana sedekah aku lebih isapan. Kan ingat ring sepo pak. Yang Nabi ada bu malil abdi. Idza tasaddaqa bi sadaqatin alla yaj'al ajraha li walidayhi fayakunu lahumma ajruha walahu ujuruha la yunqasu min ujuriha syai'un. Apa ring Islam? Mana di emak bi embu si Islam telah pada mati. Mana sedekah kan ingat de emak bi embu. Maka kencer sedekah dapat ada mak bimbo ban orang sak sedekah kentok lok korang kencer. Pak, sedekah mana kenyat dah pun kiai kelak nyapur ke mal amal. Pangeran emak bimbo memelo akin. Nyapur dak malam madrasah pangeran emak bimbo memelo akin. Sedekah dan yatim pangeran angki emak bimbo memelo akin kencer gak dintok. Negatif otomatis telok, Pak. Sampian kencer lok korang. Sedekah 10.000, pakun 10.000. Banyasan sedekah untuk emak banembuk pasti 3.000 punten. Emak oleh 10.000 kencer, embu oleh kencer 10.000, sampean oleh kenceran 10.000. Karena ini saya maksud semakin kerja sedekah. Kapi etrema bi soibul bet, etrema bireng sepona, ban etrema sarang tan kula ban pancen dengan setelahnya. Para tretan sant badan kaula amun jakin magangereng. Nekat pendidikan dari para ulama. Orang atahlil, orang ahol, orang seebuare, kentok king nabang soki ke orang almarhum si ampun seita. Anang ipenguncung orang peletatang, anang ipawirit, anang ipatikir, anang membaca Quran, anang ipatahlilan, king malah teti orang soki di almarhum si itu akin, amin, Allahumma. Arab pusat beten kaula amun jakin, mangkana matora tahlilan semerdua. Ngereng nak foto petepak, malah ku lebih sampean oleh kiriman sampun ku lebih sampean set. Nekas iko cak ring mati soki pak. Saya tahlilin ban semacam. Saya istighfarin ban semacam. Saya sedekain ban semacam. Para busut batan kaula mungkin semerdua engki kula matora tahlilan terus sakin tahlilan.
Ang tahlilan kentok tadi selain masoki dak almarhum si ampun badailum kopur, juga masoki dak kula bi sampean. Gajak ni. Kanya Nabi adabu, bada telok perkara Pak. Ngoni kolle bi kula bi sampean, aneka kula bi sampean soki itu nya akhirat. Napa para bu? Lesan saya tikir, ate saya sabar, ang ate saya sokor, badan saya sabar. Telok tikir sokor sabar. Ini kan yang soki. Fakat hiza ilaihi khairud dunya wal akhirah. Dabung kanya Nabi oleh setelah kadin tok, maka orang ketok soki itu nya akhirat. Pak, setelah ini kepada tahlilan. Tikir, sokor, kaya mabana nang tunya kentok, ano bener yang matur. Tahlil, kaya tikir mulai kala. Padahal kula ngedi ngerasanan berhatam Al-Quran. Kaya tikir. Tikir kentok masoki dak kula bi sampean. Cek kene akin. Coba kanjeng Nabi ada bu, subhanallah sekalian, napa kan cara? Subhanallah sekalian. Nabi ada buakin cek saking kencer subhanallah ke bayi pesse ke bayi emas ke bayi Roma, pa itu dak menosah satunya tong situng kentok meloh okoratunya 10 kali. Subhanallah situng. Gelak kulhu saya baca situng. Kanya Nabi ada bu, kulhu sekalian kencer pada bi sepertelon Quran. Berarti pada bi maca Quran 10 juz. Berapa kencer gitu. Lain tahlil, lain pengajian lain. Makan tikir sama soki. Coba kajian Nabi ada bu. Subhanallah 100. Tasbih seleng-lengan nih Pak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sekejap nih kalau kada sampai semenit. Napa boleh yang kompon sama subhanallah, subhanallah, subhanallah dah mare. 100. Lain Nabi ada bu pada biasa kajaran 100 Pak. Subhanallah situng nilainya pada bi jaran 100. Nika baca para maghrib, para subuh. Ni kemudian baca para maghrib 100, baca para subuh 100, pada bi akan jaran-jaran 100 biki. Sampean sero nyaris jaran 100 biki, 3 tahun lo kedan mua. Berapa jaran samangkin? Bener jaran matur, jaran Arab 700 juta lebih larang bi kijang Innova. 700 juta kali 100. Berapa nih Pak? Sehari. Maka orang yang ahli tikir soki. Maka presiden muluk mati subhanallah 100. Sokian sampan makitang tautang 100 subhanallah. Sampan pada presiden kajaran 100 presiden selalu awirit pan on di sedekah. Ketikir. Dan ini kaibat yang tahlilan masoki dak saya tikir, masoki dak almarhum. Amin Allahumma. Amin. Sabar. Bajukan nang tahlilan. Kemah nang tunya kentok pada bereng matura. Kepatian merepu sape Pak. Nggih. Prabu sapi beli ngoncang ustaz, ngoncang ulama, ngoncang tetangga. Atana. Ini kesabar berarti. Gelanon sepora. Salah ada kepatian. Ki mata dek taruh. Ini kan kepatian makin si ibu hari semangkin. Urusan kepatian, enggak ada abah si mati oleh si ibu hari. Urusan kepatian, ki ngoncang. Berarti ini paling sabar orang. Sabar para busut berarti orang yang sampean pagi nang kiamat. Penatik tempengan dipanggil orang si ahli bajang, tembang bajang. Panggil orang si ahli pasai, tembang pasana. Panggil orang si ahli sedekah, tembang sedekah. Pai panggil orang si sabar. Ya Allah, lala aja tembang dia wis langsung kawal masuk ke surga iku. Sabar. Nah, ini ketada selebih sabar tembang ring matura. Kepatian meli ajem. Nemu ki. Kepatian nguncang ustaz, kepatian atahana basman. Sabar. Ini saya maksud, makanya pendidikan dari para pengesepot, tahlil ini masoki dak ke almarhum, masoki dak orang siatah. Setelah akhir sokor. Lecek pada nggak sokor, tapang kepatian nguncang beletang ke, tapang kepatian kia sedekah ke beletang ke Pak. Kepatian, kia mader, mau apa yang kopi ban semacam, gajah ini ke sokor nih Pak. Allah ada buat qalilun min ibadiyas syakur. Tepak kepatian, alhamdulillah. Padi alhamdulillah sampai mungkin ngonceng berdatang ke tepak kepatian. Bila non, asokor tepang nikmat biasa, asokor tepang soki biasa, asokor tepang seneng biasa, tapi asokor tepang kepatian luar biasa. Tahlil sokor tepang kepatian. Oneng sampian pagi manusia sampun seket 1000 tahun nang kiamat.
Kula bisa pan nadeg nang padang mahsyar. Lo asonat, lo aklambian, lo asandalan, nondu, lo ngakan, lo ngenom, lapar, arjang, takok, ada aban tantok kotok kapi. Seket ebu lo pamate bi Allah. San oleh seket ebu. Nada munadin minas sama, yasma'ul khalaiq kulluhum tabun kajeng Nabi. Allah pengumuman apa pertama Pak? Pengumuman malaikat sampun sikat ibu tahun kula bi sampean. Ya ahlal jama' saya alamul jam'ul yaum man ashabul karam. Manusia setiap kali temu apa semulja ongku. Lamba kekenang tunya ngoca presiden semulja, kelebun semulja, rengsoki semulja, abbos semulja, majikan semulja, lobar. Setiap ada jihad kepi ada. Setiap kali umumaki nabi sengkok siapa semulja. Liyakumil hammaduna fis sarra wad dharra. Ayuh jaga orang sepakuna sokor da Allah baik tepang seneng atau tepang sos. Panggil khusus sudah ada. Ini malaikat. Orang lain kilo hesab kilo erekan nek panggil ke ada. Tanpa hesab, tanpa erekan, tanpa yadang. Fa yusrahuna fil jannah haitsu sya'u dabun Nabi. Pae kawal bi malaikat lo bang tembang, lo ngedang, lo nyak tanya akin. Pah masuk ke surga, suruh milih ngala berapa hektar Pak. Tepang sosa asok. Karena para bosan nikah lain. Karena pagi dapun kajeng Nabi labang surga ni banyak Pak. Namun sejarah aja beluk. Beluk ni kan oning sapan kanan kacir labang surga. Kama baina Makkah wa Hajar dabung Nabi. Pada bi antaran kota Mekkah dan kota Hajar Jordan. Yokor bi ulama semakin modern ternyata 1200 kilo. Labang surga ni kak 1200 kilo kanan kiri. Beluk sejarah aja. Kanya Nabi asompa wala ya'tiyanna 'alaiha yaumun wa hiya kadzidun minaz ziham. Pagi hari kiamat posak cet reng mukmin saya masuk. Lebar lebih lancang tepang jaba matur. Tapi orang mukmin saya masuk cet bau nak campur kapi. Mantar tepada ku lebih sampean amin Allahumma. Amin. Kecuali dua labang ni kasepe Pak. Labang sokor sareng labang sabar ni kasepe. Lu lecet saya masuk kadang 10 orang. Kadang 100 orang, kadang 1000 orang. Sekone. Lalu bersebatan ke makna Allah ada Quran wa qalilun min ibadiyas syakur. Sekone ongku tang kebule saya sokor kesengko. Lah aholan tahlilan dari para ulama para bangsa sepuh ngajarin kudu bisa pan asokor tepang kepatian malar manter raja pangkat raja tingkat kudu bisa sampean pagi senak potoan amin Allahumma on para bosat badan kaula amul jakin seterakhir para bu kula king cuma paringa leole kepancenengan orang ngemotin reng sepuh kalaban tahlil banyak orang ngemotin reng sepuh kalaban sedekah banyak orang ngemotin reng sepuh kalaban kurban untuk orang sepuh seseteh banyak orang ngemotin reng sepuh kalaban hataman Quran banyak yang beramal ematur kentok jarang elakone jarang ekerem dek para almarhum napa ngerem bajang bade sing nglakone abajang ngerem kencer abajang dak reng sepuh dua dak para almarhum pasti rasaos kula acareta apa toron lambak baris tong reng walim nyaman Malik ibn Dinar Malik ibn Dinar kentok nerapas situng kopuran lemalem pah ternyata peteng pah tera au bapo lemalem peteng pah tera ngak siang tekerjat Malik ibn Dinar aduh ada Allah ya Allah nyon etin pejaga masjid situ reng walde ni bisa mau di reng mati Pak pada bi nabi utusan mun yatin Allah bisa mau di reng mati ni kesepakatan ahli sunnah wal jamaah reng walde mun yatin bisa mau di reng mati. Kula andi kita apa nih? Cerita orang-orang mati saya baca kibi para aulia. Imam Suyuti ngarang kitab Man Asya Ba'dal Maut. Judulnya reng orang si odi pole mari mati. Odi bi para aulia. Si Abdul Qadir Al-Jilani teman mau odi. Nika Malik ibn Dinar. Ya Allah nyon etika ento odi bi kula geng tro nyatanya pangeran. Buk kok pun pas jaga engko. Nika reng muli. Malik ibn Dinar nika. Mun sampean lagi mole mangki buruh tin nika Pak. Tanya akin ni mari ke engkau penlebat lemalem nang kuburan dina tera beda apa kuburan dina pas sering mati kita atu ting dak Roma pinggir kuburan kiai setang kena kuburan Roma saben malam Jumat ngirim bajang ke kuburan gitu
Pen mari maghrib, yang taran maghrib biasa apa jang sunnat 2 rakaat. Ngat kaula apa jang sunnat Allahu Akbar. Cukup Pak. Ini ada nikah. Ngat kaula apa jang sunnat 2 rakaat Allahu Akbar. Rakaat sepertama maca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat semerdua maca qul hu. 2 rakaat. Mari apa jang padu? Rak maturan baik. Ya Allah, kan cara bajang kentok pada pakin dah ahli kuburan kentoknya. Lah kan malam nikah, malaikat lo buambu benar ngirim damar. Terak pada bi kurang pak adabu. Orang kuburan dinak kapi, wak tetang kena kaki orang ngirim kencara bajang. Bi pangeran pakon pasena dinak lo temate pole sampai hari kiamat. Kula bi sampan. Pada malam Jumat 2 rakaat. Ya Allah, pola berdekan cara bajang kula ka dintok. Pamiluhakin emak, pamiluhakin embuk, pamiluhakin teretan, seput kapi. Imam Malik ibn Dinar san ampun mari ka dintok pas apa jang sunnat nikah. Ngelakonin pan berpan kalih pas khususakin, duakin da orang mukmin laki, mukmin bini. Belajar yang Islam. Ya Allah, pajang tan kula kentok bedepakin kan cerah da mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Allah yang ngelakon pan berpan kali pahamin pegajing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokok Nabi Malik ibn Dinar sekelangkong ya. Sekelangkong kaki ngerem bajang, ngerem kencer bajang datang umat. Pak, kerja nih Pak. Sekelangkong kajeng Nabi coba. Ban ngelebat berokan si bajang ria pada malam Jumat bi Allah siapin Roma nang swarga. Nyamen al-munif. Matur Malik ibn Dinar kajeng Nabi empen. Wa mal munif ya Rasulullah. Kenapa bangunan al-munif kentok kajeng Nabi? Al-mutillu ala bina'i ahlil jannah. Istana sepaling tengki dari istana aja kaki bisa ngetela ada bangunan orang surga pagi. Kan ngereng kula bisa pan malam Jumat yang taran maghrib biasa 2 rakaat ngat kaula yang sunat 2 rakaat Allahu Akbar. Mari Fatihah pertama maca qul ya ayyuhal kafirun, mari Fatihah kedua maca surat Ikhlas, surat qul hu. Mari kita doa ada maturan Pak. Ya Allah, pameluakin emak embuk bala petang keban semacam engki kalaban kan cara pajang kadin tok. Male almarhum teti orang sokia kati ator saya ada kula bi sampan teti orang mulja paki nang akhirat. Amin. Allahumma. Para tretan sangat betan kaulah menjakin nyon spor keren cuma kadin tok. Sebisa terakin tan kula saat malam mangken atas setaja selalu pot korang langkung pon nyon spor dari abatas akhiran. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.